Asa di mo nangaon? Rabbit, 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 rabbit. Asa ka nag-eat? Asa ka nag-eat? I'm a rabbit. Listen ba? Asa mo na? yung kauban nga Asa, nagato dito na asa mo nangaon ni mamig ni daddy? Ito wish card. Sure ka sa waist cart nga nung nakadala og carbonara. Carbonara. Ano na, ma? Kato yung magidala nga food. Yung ka mo, ayun ka sa ko. Mama, here's your food. Mama, yung 7-Eleven food. Ito po mo 7-Eleven? Opo. Basig sa Hugus Pizza mo nagadto. Loy. Katong naaykuan mo ka ng ninot nga table. Oh. Katong na pizza ba? Dito mo? Wala. Nag-eat? Katong na pizza go dito mo nag-eat? Wala. Asa di mo? Sa Dear Coffee? 7-Eleven. Sa 7-Eleven mo nag-eat? Wala. Dito sa wish card. Sa waist cart katagan ba? Uy, asa dyan mo nangaon? Palit na yung food para mag-eat me. Tapos? Tapos nag-eat me sa wish card. Tapos? Tapos nawali na may pag naguminaw may eat. Muna. Unsa man yung gikaon sa waist cart? Big circle hotdog and big small. No. And hotdog na small na circle ka to. Ah, dito gid sila nagkaon. Tapos unsa man gikaon ni Kuya Khalid? Udi ka nagtanaw. Naginom ko water. Si Mami, unsa yung gikaon ni Mami? Tapos nagdudlok sa hotdog. Tapos nakuha sa water. Tapos How about Daddy? Nasili siya. Ate Ferlin, naginom ako water. Nade si Tita Ferlin? Opo, og si Kuya Joshua, og si Kuya Caleb, og si Mami, og si Daddy. Ay, nagsakay din sila ganina? Opo, og Ah, si Ferlin day. Hatod guro sila dito ganina. Asus. Unsa man yung ka mama? I love you, Ma. Love you too. My God, ay! Ate, I love you. Lakot. love you pa ka ba mo. Ay, ayo. Wala ba ako nang mag-story? Kasi giit ni Daddy. Kasi giit ni Daddy. Kasi giit ni Daddy dito ba sa waist cart? Kaoron mo lang karon. Bye guys. Pagbabay na ila guys. Bye, guys! Thank you for watching. Anapay hulog, tita. Hmm? Bye. Bye. Tayo gusto mong tita magtanong.